Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada doktor. Doktor Hamdan li Ihaw. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Malamig sa Qatar. الدكتور غير رانشور كان يتكلم ما شاء الله. هذا أخينا نارس ابن الكريم الشيخ عمر ما شاء الله. ما شاء الله. عبد الرشيد الشيخ كاكا عبد الله ما شاء الله. Tas dito mayroon pang manok, sisiyo. Galing nga. Subhanallah. Ayan o. Itlog, tas naging sisiw na siya o. Mashallah. Alhamdulillah. Bakit dagdagan mo yung driver? Walilay. Alhamdulillah. Ang blessing, ang pagkain, ang inumin, ang anumang blessing na nasa atin ay nakatadhana. Subalit wag po nating kalimutan mga kapatid na pag hindi marating ng iyong isipan, ito po ay nasusolusyonan ng dua o panalangin. Alhamdulillahirabbil alamin.